नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण माने ओडिया कवितार पाश्चात्य प्रभाव संपर्क रे आलोचना करिया पई अनुरोध करछंती। आपण मानको अनुरोध को सम्मान देबा को जाई मु आज स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार पाश्चात्य प्रभाव संपर्क रे आलोचना करिया पई जाउछि। मने रखंतु स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता मु स्वाधीनता पूर्व कथा कहू नै। स्वाधीनता पूर्व ओडिया कविता उपरे पाश्चात्य प्रभाव कथा जतेबेले आलोचना करा जाय सेतेबेले आपनकर रोमांटिसिज्म कथा आइ जाय, सिंबलिज्म कथा आइ जाय, प्रगतिवादी कथा आसी जाय, ए सब कथा आइ जाय। किंतु मु 1947 परवर्ती ओडिया कविता बा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता संपर्क रे मु आलोचना करिया पई जाउछि। जेतेबेले स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता रे पाश्चात्य प्रभाव संपर्क रे आपण माने आलोचना करिवे सेतेबेले ए आलोचना मुख्यतः दुईटी भाग रे विभक्त हो जाउछि। मने रखु ध्यानर सहित सुनନ୍ତୁ। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार पाश्चात्य प्रभाव आलोचना कला बेलू यह दुईटी मुख्य विभाग रे परिणत होछि। कौन गोटे होछि विचारधारार प्रभाव। विश्व साहित्य रे 1947 परवर्ती समाज रे जो विचारधारा गुड़िक आसी से विचारधारा गुड़िकर बा आदर्शर बा बादर जहाँ आपण माने इजिम कहउचंती से इजिम गुड़िकर प्रभाव आसुची। बाद गुड़िकर प्रभाव आसी ताहाको मु ए बाद बा इजिम को मु विचारधारा कहउची। एवं आ गोटे होची से विचारधारा भितर साहित्यिक आंदोलन मध्य आउची। जेमति कि गोटे रूपकल्पवाद, चित्रकल्पवाद, इमेजिज्म बा आ गोटे होची मिथ ऑफ आर्किटाइप रो बहुत बहुल प्रयोग से भी गोटे विचारधारा आइछि। से मध्य गोटे साहित्यिक आंदोलन तार प्रभाव मध्य ओडिया कविता रे पड़िछि। ए होछि विचारधारा बा वाद बा आदर्श बा इजिम रो प्रभाव। द्वितीयटी कौन? द्वितीयटी होछि किछि अति विश्व प्रसिद्ध कविता रो सीधा सड़क प्रभाव ओडिया कविता रे अछि। विश्व प्रसिद्ध कविता जेमिति कि टीएस इलियटଙ୍କର वेस्टलैंड। टीएस इलियटଙ୍କର वेस्टलैंड इति प्रभावशाली कविता जे ता समग्र विश्व साहित्य को प्रभावित करिछि। तेणु गुरुप्रसाद महांतीଙ୍କ कालपुरुष टीएस इलियटଙ୍କ वेस्टलैंड प्रभाव रे रचित बोली कहा जाए। किंतु केवल गुरुप्रसाद महांती 1947 परवर्ती ओडिया कविता रे बहु कविता उपरे वेस्टलैंड रो प्रभाव पड़िछि। सीताकांत ऊपर प्रभाव पड़िछि, रमाकांत ऊपर प्रभाव पड़िछि, चिंतामणि बेहेरा ऊपर प्रभाव पड़िछि, विनोद नायक ऊपर प्रभाव पड़िछि, बहु ऊपर प्रभाव पड़िछि। तेणु गोटे होछि सीधा सड़क भाव कविता उपरे कवितार प्रभाव एवं अन्यटी विचारधारार प्रभाव। आज प्रथमे विचारधारार प्रभाव कथा आलोचना करिबा, तापरे जदि समय हुए ताहले किमती कविता गुड़िक प्रभावित करछि से संपर्क रे आलोचना करिबा। स्वाधीनता परवर्ती विश्व साहित्य रे 1947 परवर्ती विश्व साहित्य रे चारोटी प्रमुख वाद बा दर्शन बा इजिम समग्र विश्व साहित्य को प्रभावित करिछि एवं ओडिया साहित्य सेति मधुर बाद पड़िनि। से चारोटी प्रमुख वाद कौन? गोटे होछि मार्क्सवादी चिंताधारा, गोटे होछि मनस्तत्व, फ्रॉयडीय मनस्तत्व, यंग मनस्तत्व, मनस्तात्विक चिंताधारा, तृतीयटी होछि स्थितिवादी दर्शन एवं चतुर्थटी होछि नारीवादी दर्शन। एठी आपनक मनरे टिके द्वंद्व आसीबो, मु बुझी पारुछि। आपण माने कहिबे जे 1947 परवर्ती
ପୂର୍ବରୁ ତ ମାର୍କ୍ସବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ଯୌନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡିକ କଣ କବିତାରେ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ତ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ସ୍ଥିତିବାଦ, ନାରୀବାଦ ଏସବୁ ତ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡିକ କବିତାରେ କେମିତି ଆସିଲା, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ମୂଳ ବିଷୟ। ଯେ କିପରି 1947 ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ କବିତାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ଚାଲି ଆସିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ମନସ୍ତତ୍ଵ ନେଇ କବିତା ଲେଖା ହଉଛି, ଅବଚେତନ ମନ ନେଇକରି କିପରି କବିତା ଲେଖା ହଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଓ ନାରୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ ତ ଏବେକା ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଓ ନାରୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି। ତେଣୁ এই ସମସ୍ତ এই ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା 1936ରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କବିମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ରବି ସିଂ, କୁଳମଣି ଜେନା, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ। ଏ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ତାର ଯଥାଯଥ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ତାହା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କବିତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ଧାରାଟିଏ ରହିଛି, ସେ ଧାରାଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବନୀ କୁମାର ବରାଳ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ, ବହୁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ କବିତାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ନମସ୍କାର କର, ତାଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ନମସ୍କାର କର। ସେହିପରି ଶଶୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ରକ୍ତଶିଖା, ବାଜିରାଉତ, ଅଭିଯାନ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା 1962, ଶହୀଦ ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡାର ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାଇକୋଭସ୍କି ଏବଂ ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ କବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକୋଭସ୍କି। ମାଇକୋଭସ୍କିଙ୍କୁ ତ ରାଜଜେମା କବିତାରେ, ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ରାଜଜେମା କବିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବି ମୁଁ ଅଟେ ଏକ କବି ପ୍ରଚାରକ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜର ଧ୍ୱଂସର ଗାୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାର୍କ୍ସବାଦର ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରଚାର। ମାର୍କ୍ସବାଦ କହିଲେ ସାମ୍ୟବାଦ। ମୋର ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ, ସ୍ଥିତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶଶୀ ରାଉତରାୟ ମାଇକୋଭସ୍କିକୁ କେମିତି ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କର ରାଜଜେମା କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିବି ମୁଁ ଅଟେ ଏକ କବି ପ୍ରଚାରକ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜର ଧ୍ୱଂସର ଗାୟକ, ମାଇକୋଭସ୍କି ପରି କହିବାର ଯାହା ଅଛି ମୋର, ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଗାମୀ ପୁରୁଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୁଜାତ ତୁମର ଏଇ ଆଗ୍ନେୟ ପୁରୁଷ। ଶୁଣ ଶୁଣ କଥା ଜଣଙ୍କର, ଶିଳାଲିପି ମୋର
मु सची राउतरा नुहे टागोर बासेली मु एई माटीर धरा आउ आकाश कवि पेशादार गायक मु नुहे तुम मोर छपा बही जेते बेले छुआ छुआ नुआ मनीषर छाती एई पृथ्वीर सब मनीष जाति तार प्रतिटी खबर रूप पाए कवितार तेणु गोटे पटे पुंजीवाद को आह्वान गोटे गोटे साम्यवाद अन्य पटे साम्यवाद स्तुति एवं समग्र मानव जातिर दुख और वेदनार कविता होची सची राउतराय कविता तेणु से कहते मु सची राउतरा नुहे टागोर बासेली मुझे पुराण कथा मुझे ईश्वर कथा कहवाई आसी ना मुझे आदिभौतिक चेतना मु कविता रचना करने जाऊना मु कविता रचना करने जाऊँगी माइकभस्की परी मनीषर दुख कथा मनीषर जातना कथा मनीष को किपरि शोषण करा से शोषण कथा से कहते मोहन मोहन मिश्र नमस्कार कर मोहरी कल्पना सीता जन्मी थिला ए माटीर कठोर जठरू दुरंत जीवन पते घन बनानी रे रक्षपुरी भीम कोलाहले जटाधारी वनवासी सन्यासीर पाणी बरीथिला आपे जानी जानी तेणु जय जय भारतर जय सभ्यतार पान्नासेत पृथ्वीर विराट विस्मय गांधी जार द्वारपाल टागोर जा ज्ञानर भंडारी अयुत श्रमिक चाषी पदातिक जार सिंहधारी विद्रोही कंकाल मृत्युतार कृतदास श्रृंखलता एव जयमा से झरे उद्र झरे अनंत पट्टनायक कहते मृत्युर जले पहरी पहरी तोड़जे लगी रक्त खई कालिय नागर दंशन सेकी पड़ियो नईरे तेणु ये जो मार्क्सवादी दर्शन गोटे गभीर स्रोत कवितार स्रोत एपर्यंत चली आसी बहु विशाल एवं ये आदर्श हूँ कौन मैक्सिमम वर्किंग भाषा some of these little pieces I make them worse than they really are and others I make them better I make the nice ones better and them I do not like I am not afraid to make them uglier than they be तेणु जीवन जिते कदर्य जिनिस को जिते अमा अंधकार को जिते विभत्सता को सबको मु उज्जवल करी उद्भासित करी मनीष किपरि निर्यातित किपरि निष्पेषित किपरि से जो कंकाल कथा कहला किपरि कंकाल सार जीवन जीउछि तार प्रतिवेदन ही ओडिया कवितार मार्क्सवादी चिंतन तेणु एहीपरि एक विराट आदर्श ओडिया कवितारे अति सफल भावे चित्रित होछि एबे आसीबा मनस्तत्व मनस्तत्व होछि जिमिति मार्क्सवाद होछि समाज को नहीं करी समाज व्यवस्था को नहीं करी मनस्तत्व होछि सेही परी आधुनिक मनीषर हृदय भितरे मन भितरे अवचेतन भितरे रहितबा संगुप्त भावनार प्रकाश तेणु प्रथम यह सिगमंड फ्रॉयड तांकर इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक रे मनीष मनर संगुप्त भावना को प्रकाश करथिले एक वैज्ञानिक शैली रे तांको परे यंग आइथिले यंग करथिले यंग देथिले गोटे सामूहिक मनस्तत्व गोटे मनीषर व्यक्तिसत्ता सहित समाजर जो घनिष्ठ संपर्क रही एवं समाजर प्रभाव किपरि मनीषर व्यक्तिसत्ता को प्रभावित करिछि ए समस्त जिनिस ए मनस्तत्व रे आसीथिला एवं ए सब को नै करी अनेक चमत्कार कविता रचित होइछि आपनकर सबुठु सफल कविता होछि विनोद नायककर सरीसृप जहाँ केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइला सरीसृप तेणु सरीसृप जो मनस्तत्व गभीर मनस्तत्व रही अद्वितीय ठीक से विनोद नायक रही एवं रमाकांत रथंकर चंद्रमार चूड़ी लंठन मास्ट्राणी ये सबू कविता गुड़िक गभीर मनस्तत्व नारी मनस्तत्व रही एवं एगुड़िक नारीवादी कविता आड़ को चली
नारी चिंतन कविता चली नारी विषय ये कविता गुड़िक रही रही रूपकल्पवाद तेणु गोटे कवितार बहु भावना बहु विचित्र चिंतन रही जेकोसी चिंतन आधार आपण से कविता गुड़ी को आलोचना करेंगे लंठन कविता प्रतीकात्मक कविता कि भितर नारी मनस्तत्व रही भितर आधुनिक चिंतन रही भितर स्थितिवाद रही भितर मनस्तत्व रही तेणु ये जो चिंतन गुड़िक सब फेंटा फेंटी होगी आपणकर रही ये सब कवितार तेणु आसतु यार उदाहरण टी देखा जे केमिति फेंटा फेंटी होगी स्थितिवादी मनस्तत्व रही द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक रे सिगमंड फ्रॉइड कहते many of the beasts which are used as genital symbols in mythology and folklore play the same part in dreams. Example, fishes, snail, cats, mice on account of the pubic hair. And above all those most important symbols of the male organ, snakes. तेणु male organs को snakes बा साप जो साप कथा कहूँ जानते जे ताहा होची पुरुषर यौनांग एवं जो फिश कथा कहूँ स्नेल कथा कहूँ कैट कथा कहूँ माइस कथा कहूँ यह हूँ नारी जननेन्द्रियर प्रतीक भाव में आपण मैंने तेणु ये जो प्रतीक गुड़िक ये जो सिगमंड फ्रॉइड प्रथम यार आलोचना कले आम जो प्रतीक माध्यम जो वक्तव्यटी रूपकात्मक भाव में प्रतीकात्मक भाव में प्रकाश करुचे से हूँ प्रतीकवादी आंदोलन एवं प्रतीकवादी आंदोलन सहित मनस्तत्वर रूपायन तेणु देखु सरीसृप कवितार केमिति प्रकाश पाउछि प्राग ऐतिहासिक सरीसृपर यौन प्रकाश आकांक्षा आज अनुभव करे निज मेरुदंड तले आउ खोजी बोले तुम नग्न आभरणहीन अंग ये कहते सरीसृप कवितार किए विनोद नायक तेणु यौन आवेग एवं विशेषकर निज मेरुदंड तले मेरुदंड तल रे कौन थाए यौनांगटी अवस्थित थाए नारी हो बा पुरुष हो बा प्राणी हो जेकोसी प्राणीर मेरुदंडर शेष यौनांगटी रही थाए तेणु से निज मेरुदंड तले आउ खोजी बोले तुम नग्न आभरण दीटी जाक चिंतन आउछि गोटे स्थितिवादी चिंतन भी आउछि एवं गोटे मनस्तत्व भी आउछि तेणु उभय जिनिसर सम्मिलन रे सरीसृप कविताटी प्रकाश पाउछि सेहीपरि रमाकांत रथंकर पुराण कल्प भितर किपरि से यौन चिंतन आसुछि बा फ्रॉइडीय मनस्तत्व आसुछि देखंतु एटा हनुमान कवितारे श्री रथंकर रमाकांत रथंकर मु भाविली जेतेबेले मु मोर एकुटिया बिछଣା परे सही रही भांगुतली काच परी खंड खंड होई जदि यह सत्य तेबे समुद्रर उपरे उड़िबा मस्त बड़ अभिज्ञता होइतिबो आशा शून्य आसंत कलिर दुखांत विगत काली मिसी एक नीलपर्ण पानीर चादर जहा हुए अतिक्रांत ए समुद्र जो परी अतिक्रांत हुए जार लहड़ी माने कांदंती डरांती मात्र जानती मिलाई सुनसान अंतरिक्ष बारंडारे जोठारे केवल अंधार अंधार समुद्र समुद्रर लुणी पवन मध्य यौनावेग सहित तुलना करा तेणु ये अत्यंत प्रतीकात्मक भाव अति प्रतीकात्मक भाव सामूहिक मनस्तत्व व्यक्ति मनस्तत्वर चित्र वर्णना करा जायछि एठी देखंतु जो साप कथा कहउतला से साप कथा एठी अनंत शयन कवितारे वर्णना करुछंती रमाकांत रथ साप भी गोटे सेज बरं बेसी निरापद निद मान कौन साप भी पारिब नहीं धरी फेरार आत्मा को साप जिमा छाड़ी दे गले देहर इलाका एवं मृत पश्चा पत्नी गोमहर मृतम जिमारे खाली अधा भुणा स्वेटर पे देवी यह हूँ आधुनिक कवितार स्थितिवादी चिंतन एवं यौन तत्व एवं फ्रॉइडीय मनस्तत्व ए कविताटी रही बहु कवितारे आमर मनस्तत्व रही सीताकांत महापात्रंकर गोटे कविता को आमे नेबा अष्टपदीर गोटे कविता से दिनर
ସେଇ ଯୋଉ ଧୁମଧାମ ଅଷ୍ଟପଦୀ ଏଟା ସେଦିନର ସେଇ ଯୋଉ ଧୁମଧାମ ସେଇ ଯେତେ ଖେଳ ସେଇ ଏକ ପରିଚିତ କୋଳାହଳ ମଧୁର କାକଳି ମିଛି ମିଛି ବାହାଘର କିମନା ଓ ତା ପର୍ବ ଅବିହ ମନେ ପଡେ ବହୁଚୋରି ଦୋଳି ଖେଳ ଆଉ ଲୁଚକାଳି ମାଇ ସଞ୍ଜେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଆଲୁଏ ଗୋଡାଗଡି ଦୌଦା ଦୌଡି ସାମ୍ବର ସେ ନାରୀବଶ ଲୋହପାତ୍ର ଭରିଣ ଉଦରେ ମନ୍ଦ 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 ଧରି ଚାଲି ସତେ ଆକି ଅପବାଦରେ। ତେଣୁ ମିଥ୍ ସହିତ ପୁରାଣ କଳ୍ପ ସହିତ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ଯୌନ ତତ୍ଵକୁ ଆଣିକି ଯୋଡି ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋହପାତ୍ର ଭରିଣ ଉଦରେ ମନ୍ଦ 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 ଧରି ଚାଲି ସତେ ଆହାକି ଅପବାଦ। ତେଣୁ ମନ୍ଦ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅପବାଦ ନେଇକି ଲୋହପାତ୍ରକୁ ନିଜର ଉଦରରେ ଭରିକି। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ। ଏବେ ଆସିବା ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳକା ସାନ୍ୟା ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ମୁକ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କି ଚମତ୍କାର ସେ କବିତା କାଳଜୟୀ କବିତା ଅଳକା ସାନ୍ୟା ସେ ହଉଛି ସ୍ଥିତିବାଦୀର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। ସେମିତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କର ବହୁ କବିତା ରହିଛି ସ୍ଥିତିବାଦୀ କବିତା। ଆମେ ସେଇଠୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ଥିତିବାଦ କହିଲେ କଣ? ସ୍ଥିତିବାଦୀ କହିଲେ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ମାନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା, ନିଜକୁ ପାଇବା ଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚିନ୍ତନ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଅତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କର ଅପଦେବତା ସ୍ଥିତିବାଦର ସାର୍ଥକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଏକ ଆଦିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗେ ରାତ୍ରିର ରହସ୍ୟ ଧରି ରହିଅଛି ଯେ ଅପଦେବତା ଦେବତାଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମକାୟ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ତାହାର ଡାକରେ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନର ଗୁହ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ। ତେଣୁ ଦେବତା ଆଉ ଡାକକୁ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣୁନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଡାକକୁ ଶୁଣୁଛି, ମୋର ମୁଁ ମୁକ୍ତିକୁ ଡାକୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ମୁକ୍ତି କୋଉଠି? ଗୁହ ମନ୍ତ୍ର। ଗୁହ ମନ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସେ? ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯାହା ଉପରକୁ ଆସେ, ଯାହା ନିର୍ବାଣରୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଏକ ଆଦିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗେ। ଆଦିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର କଥା କହୁଛି, ମନସ୍ତତ୍ଵ ବି ଏଠି ଆସୁଛି। ଆଦିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆସିଲା ମାନେ ମନସ୍ତତ୍ଵର କଥା ଆସିଲା। ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାପ ଚିନ୍ତନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାପ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୌନାକାଂକ୍ଷା କହୁଛେ, ଯୋଉଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହୁଛେ, ସେ ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଆଦିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କହିଲେ ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ହିଁ ତାହା ବୁଝାଏ। ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଏକ ଆଦିମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗେ ରାତ୍ରି ରହସ୍ୟ ଧରି ରହିଅଛ ଯିଏ ଅପଦେବତା ଦେବତାଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମକାୟ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ତାହାର ଡାକଇ ମୁଣି ଜୀବନରେ ଗୁହ ମନ୍ତ୍ର ଜପେ। ସେହିପରି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିବାଦୀ କବିତା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଚୈତ କେବେ ଯାଇ ନାହିଁ ପତର ଥରାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗଳିର ମୋଡ଼ କେବେ ହେଲେ ଚେଇଁ ଉଠି ନାହିଁ। ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯେତେ ସବୁ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଯାଇଛି ରହି ଯୁକ୍ତା ଓ ବିଯୁକ୍ତ ମୀମାଂସା ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ମୋର। ମୁଁ ଏଠି ଚମକି ଦେଖେ ପତ୍ର ଝଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଛିଡା ହୋଇ ରହେ। ଏ ହଉଛି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ହେଇଯିବ, ମୁକୁଳି ଯିବା, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଗିଳି ଆଖିଠାର ମାରି ତା ଓଠର ଫାଙ୍କ ପରି ପଡି ରହେ ଗୋଳି ମୋଡ଼। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ସପ୍ତମ ଋତୁର ଶିଷ୍ଟାଚାରରେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ନଈର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଅଜଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ମହାଣକୁ। ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର ଆମେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଯାଇ ପୃଥକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଦେଇଛି ମୁକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ଦେଇଛି, କେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ସୁଦୃଢ ନୁହେଁ, ସବୁ ଅସ୍ଥିର। ସେଇ ଅସ୍ଥିର ସ୍ଥିତି କଥାକୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସପ୍ତମ ଋତୁର ଶିଷ୍ଟାଚାର କବିତା କହୁଛି। ସପ୍ତମ ଋତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ସଂକଳନଟି। ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ନଈର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଅଜଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନମାନକୁ। ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର ଆମେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଯାଇ ପୃଥକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଘରିଯାଏ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିବାଦୀ।
से कला स्वेटर पिंधा लोक जगी ए तार नथिबा आकाश दर्पण ता कला काचरे मुह देखी से हुए तो मुंड कुंडेब दप दप इतस्तत नील आलुअरे पहाड़ टू डेंगा एवं रास्ता परे बिलठू चौड़ा छाई तार हस किंतु बड़ चमत्कार ये हूँ कला हस कला हस कला हस कला हूँ मृत्युर रंग कला हूँ आह्वान रंग कला हूँ मुक्तिर रंग तेणु कला को से कला हस नाम से कला स्वेटर पिंधा लोक बसी तेणु कला स्वेटर पिंधा गोटे प्रतीक भाव में निआहूँ जो मृत्यु कला स्वेटर टाक मृत्यु सहित तुलना करा जाय पारे जम सहित तुलना करा जाय पारे कला हूँ मृत्यु तेणु यहीपरि भाव में स्थितिवादी दर्शन मध्य ओडिया कवितार पड़ी प्रभाव पड़ी रचित होती एवं शेषटी हूँ बामवादी नारीवादी दर्शन बा बामावादी नारीवादी दर्शन आम कहे नारीवादी दर्शन रे आपण माने अपर्णा महांती नष्ट नारी को नेबे गिरिबाला महांती स्त्री लोक कविता ग्रंथ को नेबे ये दुईटी ग्रंथ हूँ सबुठु श्रेष्ठ उदाहरण तेणु साइमन डिभोर वर्जिनिया वुल्फ माया आंजेलो एल्विया डेलिन मारी कोलियर ये समस्ते जो काव्य चेतना द्वारा जो भावादर्श द्वारा अनुप्राणित हो नारी को मुक्ति करथिले पुरुषतांत्रिक समाज एवं समाज व्यवस्था नारी को समान बोली भाविथिले एवं नारी मुक्ति आंदोलन आरंभ करथिले ताहार प्रभाव मध्य ओडिया कवितारे पड़ी एवं ए संपर्क रे अपर्णा महांती जो कविता तांकर समग्र काव्य संसार ये नारीवादी आंदोलन द्वारा प्रायोजित बा से आदर्श को नहीं से रचना करछंती नारीवादी आंदोलन ओडिया कवितारे सफल स्रष्टा होचंती अपर्णा महांती ए संपर्क रे मोर नारीवादी आंदोलन एवं नारीवादी ओडिया कविता नामक अध्याय यूट्यूब रे रही ताकू दयाकोरी देखिए से मुझे अधिक आलोचना करूना ये आलोचना आपण मानक केमिति लागिला निश्चय लिखिबे जदि दरकार पड़े आवश्यक पड़े ताकू आमे आहुरी अधिक आलोचना करिबा आपण मानकर सहायता निमित्त वर्तमान समय हेछि मु एठी विदाय नौछि विदाय नेवा पूर्व आपण मानक अनुरोध करछि दया करी मो यूट्यूब चैनल डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहरा को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे एवं आपण माने निश्चय मतामत देवे नमस्कार।